السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین العابدین زین نیوز سے۔ تحصیل پریس کلب قیدآباد کے عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ قیدآباد اسسٹنٹ کمشنر تحصیل قیدآباد محمد عامر چیمہ نے تحصیل پریس کلب قیدآباد کے عہدیداران سے باضابطہ حلف لے لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں بہترین سینئر صحافی مصنف محمد فیاض خان بلوچ و ڈاکٹر محمد شوکت حیات ملک و ڈاکٹر محمد آصف MSTHQ ہسپتال قیدآباد نے اس موقع پر خصوصی طور پر نہ صرف شرکت کی بلکہ صحافی برادری سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ تقریب حلف برداری میں چیئرمین تحصیل پریس کلب قیدآباد حاجی محمد احسان و چیف ایگزیکٹو چودھری شجاعت نثار ورک، صدر تحصیل پریس کلب قیدآباد زین العابدین، نائب صدر محمد لقمان خان خٹک نے بھی اس موقع پر صحافت کے رموز و اوقاف پر مدلل خیالات کا اظہار کیا اور ینگ صحافیوں کو انداز صحافت پر بریفنگ دی۔ تقریب حلف برداری کا آغاز تلاوت کلام مجید، فرقان حمید و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ تحصیل پریس کلب قیدآباد کے عہدیداران، جن میں صدر زین العابدین، سینئر نائب صدر زاہد نسیم، نائب صدر محمد لقمان خان خٹک، جنرل سیکرٹری میاں محمد افتخار، جوائنٹ سیکرٹری محمد آصف شہزاد، فنانس سیکرٹری فدا محمد جانی، سیکرٹری اطلاعات و نشریات عمیر یوسف کے علاوہ چیئرمین حاجی محمد احسان چودھری شجاعت ورک، چیف ایگزیکٹو محمد یونس، عمر سیف، آدم خان، معاون سیکرٹری اور اطلاعات و نشریات کے معاون ماجد ورک، محمد شہزاد، ذیشان رضا، شاہد، ثنا ملک، محمد یونس، آصف محمد اور محمد یعقوب، محمد شاہزیب، شفاء اللہ عوان، انچارج کمپیوٹر آفس نے حلف برداری تقریب میں حلف اٹھایا، جبکہ سمندر پار سرپرست اعلیٰ چودھری محمد حفیظ کی عدم موجودگی میں حلف اٹھایا اور اس موقع پر جتنے بھی تقاریب میں خطاب ہوئے تھے ان سب کی کوریج زین نیوز آپ کو دکھاتا ہے۔ آئیں سنتے ہیں مقررین نے تقریب حلف برداری میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تفصیل آپ ملاحظہ فرمائیے۔ مہمان زیادہ ہیں، تقریر کرنے والے زیادہ ہیں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، صرف دو فکروں میں اپنی بات کروں گا کہ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تاریخی لحاظ سے بھی اور ہماری خود کی زندگی کے لحاظ سے بھی، کہ ایک تو آج یوم کشمیر ہے، دوسری بات یہ کہ 13 سال بعد قیدآباد کی تاریخ میں زین العابدین صاحب ہمارے صدر صاحب ہیں، ان کے انتہائی شکر گزار ہیں، انہوں نے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو کر تحصیل پریس کلب کے قیام کا عمل ملایا۔ یہ ہمارے 13 سال تک ابھی تک باقاعدہ کوئی پریس کلب یہاں پہ موجود نہیں تھا، نہ کوئی تنظیم سازی موجود تھی، یہ تمام کے تمام بکھرے ہوئے تھے، ان کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ تو اس بات پہ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق اور کام کرنے کی مطلب ہے کہ توفیق دے، اور یہ زیادہ سے زیادہ اپنی ایمانداری سے کام کر کے خاص کر قیدآباد کے مسائل اور خاص کر قیدآباد کے لوگوں کی داوکاری جو ہے وہ افسانہ بالا کی میز تک پہنچائیں، آواز تک پہنچائیں اور ان کی آواز بنیں۔ شکریہ۔ اللہ پاک نے تحصیل پریس کلب قیدآباد کی بنیاد ہم سے رکھا ہے۔
اس میں بہت بڑا کردار ڈاکٹر جان صاحب کا ہے اور ہمارے جتنے بزرگ ساتھی ہیں ان سب کو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب اس قاعدہ بات کی تحقیق کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم آج جس طرح سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی نیت مثبت ہونی چاہیے، ہم سب کی جو سوچ ہے وہ خالص کی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے کہ یہ ہم نے جو قدم اٹھایا ہوا ہے یا ہم آواز اٹھا رہے ہیں وہ کسی غریب کے لیے ہو، آپ کسی امیر کے لیے نہ اٹھائیں آواز، لیکن غریب کوئی بھی جو ہے وہ چل کر آپ کے پاس آتا ہے تو ہم نے جو ہے اس کا جو ہے ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے ساتھ دینا ہے۔ ایک دوسری چیز ہم نے اس تحصیل قاعدہ بات کی، ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے تحصیل قاعدہ بات کے لیے ہر ٹیبل پہ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر چھوٹے صاحب ہیں، میں ان کا بہت مشہور ہوں تحصیل پریس کلب قاعدہ بات کی بنیاد رکھنے میں ان کا جو ہے بہت بڑا ایک کردار ہے۔ اور فیاض اللہ خان بلوچ صاحب یہ مصنف بھی ہیں، بہت ساری کتب کے یہ ہمارے مہمان ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ تحصیل پریس کلب قاعدہ بات کی بنیاد رکھنے میں ان کا بھی ایک حصہ ہے۔ اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب ڈاکٹر عاصف صاحب، میں ان کا بھی بےحد مشہور ہوں، یہ تحریک اپنا قیمتی ٹائم جو ہے نکال کر یہ تحریک لے کر آئے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جو ہے اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسی طرح اس تحصیل پریس کلب قاعدہ بات کو جو ہے ہمیشہ جو ہے اسی طرح قائم و دائم۔ مجھے وہ طریقہ کار نہیں آتا، خود ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، ناپسندی کا پہلو ہوتا ہے، علاقائی تعصب جو بنے لگے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر میری بہت دب چکی ہے۔ پرنٹ میڈیا ختم ہو چکا ہے، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ مجبوری ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں تو ہمیں گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میرے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ سچ لکھتے ہیں، سچ دیکھتے ہیں، سچ کہنا چاہتے ہیں تو تشدد 460 بندوں سے ہوتا ہے۔ ہم سب نہیں بتا سکتا، ہمارا علاقہ ماشاءاللہ بہت عجیب ذہنیت کا مالک ہے کہ اگر ہم پڑھے لکھے دنیانہ پن سے ان کی تعریفیں ان کے اپنے انداز سے ہم لکھنا اور بولنا شروع کر دیں تو ہم بہت اچھے ساتھی ہیں۔ تنقیدی پیرا جو ہے فیاض خان بلوچ صاحب یہاں برداشت نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرے ان جوانوں نے جو نئی نسل آئی ہے، آصف شہزاد ہیں، راجانی ہیں، یہ ورکنگ صحافی ہیں، چوبیس گرک ہیں، یہ ورکنگ صحافی ہیں ہمارے اس علاقے کے، انہوں نے جو حقیقت لکھی ہے بولیے وہ بڑا تکلیف میں برداشت ہے، بڑے مسائل کا سامنا انہوں نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلیک میلر ہے، جو کام کرے گا اسے بلیک میلر کہا جائے گا، کیونکہ اس نے تو ڈھونڈنا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ کسی کی بات کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے گا یہ بلیک میلر کیسے مارتا ہے۔ آپ نے کرنا ہے، ہر کسی کو دیکھنا ہے، جو علاقے کی، عوام کی، ملک کی جو خدمت کرنی ہے اسی طریقہ سے کرنی ہے۔ کوئی خلاف جا رہا ہے ملک کے، عوام کے، آپ کے علاقہ کے، آپ نے لکھنا ہے، آپ نے بولنا ہے۔ کوئی جو مرضی کہتا رہے، آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں بارڈروں پہ جا کے جہاد کرنا یہ تو سبھی پہ فرض ہے۔ اصل جہاد نفسی ہے، اپنے اندر کا جہاد جو ہے ہمیں یہاں ادا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے، برائی دیکھنی ہے۔ اگر اسسٹنٹ کمشنر صاحب غلط کر رہے ہیں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ان سے موقف لینا آپ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، صحافت ہے، جس کو صحافت کہتے ہیں۔ گردن میں سریا نہیں ڈالنا، جھک کے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں صحافت کا لیبل لا کے میں پتہ نہیں کیا کام کروں۔ ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ ہو گیا ہے پریس کلب جورا باد آپ کا جو رجسٹر کلب ہوا تھا، رجسٹر ہم نے کروایا تھا، لیکن مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے اندر شامل ہو جائیں، خوشاب میں، جورا باد میں، سب نے کہا کہ ہمارے آپ دو میں آ جائیں، ہمارے جو بھی ہے پریس کلب میں آپ شامل ہوں۔ میں نے کہا سوری، میں عجیب ذہنیت کا آدمی ہوں، میں کام کروں گا، اپنے علاقے میں کام کروں گا اور انہیں بچوں کو سکھاؤں گا۔ جہاں وجود وہاں بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، یہاں بھی برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے کسی سے مخالفت نہیں ہے، میری دعوت ہے، آؤ میرے ساتھ مل کے، ان دوستوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ مل کے کام کرو،
अगर मुझे किसी की चीज का पता नहीं है बताओ, रहनुमाई फरमाओ हमारी, और इलाके के लिए काम करो। किसी पर्दे बाहर के लिए जो काम करेगा मैं उसे साबित नहीं समझूंगा, और ना ही उसे साबित करनी चाहिए। मुआशरे के लिए इज्तिमाई सोच रखो, मुल्क के लिए इज्तिमाई सोच रखो, मुल्क के लिए अपनी कलम की नोक का, तकदीस कलम का ख्याल रखें। बस यही मेरा है, और मैं बेहद मशहूर हूँ। हमारे जो चेयरमैन साहब बैठे हैं, एहसान साहब, उन दिनों में वो शाम में हुआ करता था सरगोदा में, वहां साबित करता था शाकिर निजामी साहब के पास, उनका अखबार होता था निजामे जमहूरियत, 1983-4 की बात है सर, और वहां उनके मैं कदम दबाया करता था, उनके सर की मालिश करता था अपने उस्ताद मुहतरम की अल्फाज उसको आगे पहुंचा। और बुनियादी चीज यही होती है, जिस अंदाज में जिस चीज को देखा जाए बिल्कुल उसी अंदाज में उस चीज को आगे पहुंचाया जाए। और फिर हुकाम बाला की चूंकि ये आंख होते हैं तो वो इसी आंख से देख कर मसाइल को हल करते हैं। अगर आंख भी खराब हो जाए तो यकीनन मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो जाता है। इसलिए आप सारे इस पूरे मुआशरे की आंख हैं, तो जब आप आंख बनकर जो चीज़ देखेंगे हुकाम बाला तक वो पहुंचाएंगे, तो यकीनन कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जो चीज़ देखे और उसके पास इस्लाह की ताकत भी हो और इस्लाह न करे। वो यकीनन इस्लाह करेगा, और उसकी इस्लाह मरहूने मिन्नत आपकी है। तो आपका काम है जो चीज़ देखें उसको उसी अंदाज में आगे बयान करें। आजकल जदीद दौर है, आप प्रिंट मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी होगी, सोशल मीडिया भी होगी। जिस स्टेज से आपका ताल्लुक़ है, आपका काम है कि मुआशरे में जो चीज़ देखें, बुराई है वो भी उसको आगे पहुँचाएँ आसान अंदाज में। उसका तरीका है कि अगर कोई चीज़ बुरी देखते हैं तो उसको आसान अंदाज में आगे पहुँचाएँ ताकि उसकी इस्लाह हो सके। अगर किसी चीज़ का अच्छा काम है तो उसको आगे पहुँचाएँ ताकि उसको का दिल खुश हो और आइंदा भी वो अच्छा काम करे। इसलिए और फिर तंजीम का मकसद ये होता है कि हर आदमी में हर खूबी नहीं होती, किसी आदमी में एक खूबी है, किसी में दो में है। तो तंजीम का मकसद है कि सारी खूबियों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाया जाता है और फिर गुलदस्ते की खुशबू फैलती है। तो आप एक गुलदस्ता हैं, आप किसी का ताल्लुक किसी अखबार से होगा, किसी का किसी से, किसी का किसी चैनल से होगा, तो सारा एक गुलदस्ता बनकर एक अच्छाई की सूरत में आगे आएंगे तो यकीनन मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाएगा। मैं आप तमाम अहबाब को जहां मुबारकबाद पेश करता हूं, वहां आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता हूं कि आपने हकीकी आंख का किरदार अदा करेंगे तो यकीनन मुआशरा बेहतरीन जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके आप तमाम को वतन अजीज की बेहतरी और भलाई के लिए काम करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा काम है आज शुरू हुआ, तमाम दोस्तों ने सपोर्ट की और आज इस मकाम पे है कि तहसील प्रेस क्लब एक बॉडी की शक्ल में, एक कानूनी शक्ल में वाज़ेह तौर पर एक वजूद तो सबसे जो मुझे खुशी है, मैंने स्टार्ट में 2007 में रोज़नामा जहां टाइम्स की बुनियाद है तो जिस वक्त हमने शुरुआत की तो जैन साहब ने मेरा बड़ा साथ और इन्होंने साहब क्योंकि जो निचोड़ सहाफ़त है या जो पूरे हल्के की सहाफ़त है, मेहनत करते हैं एक वाइद पे जहाँ भी देखो जैन साहब को अपना किरदार उन्होंने अदा किया। तो मुझे खुशी ये है कि भाई आज जिस स्टेज पे हम पहुँच चुके हैं उसमें साहब ने, ज़ैनुल आबिदीन साहब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। फिर उन्होंने हमें कहा कि आज बोर्ड लिया, उन्होंने कहा कि ये काम करना ही करना है, तो हमने भरपूर तरीके से साथ दिया। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम सहाफ़त के हवाले से सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए भरपूर किस्म का साथ देंगे और तमाम दोस्तों के साथ हैं। जैसे आप जहाँ पे प्रेस क्लब खुशाब हो, जहाँ पे भी आप हुक्म करेंगे, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो खुशाब के साथ भी आपके साथ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे पास है। बाकी मैं अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये सीट दी, गुजारिश दी
काम कर सकूँ। और मेरी इतनी ज़्यादा सारी बातें हो गई हैं सहाफ़त के बारे में, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट है अपने यंगस्टर से कि आप जो है ना काम करें और इस शोबे को, इस सहाफ़त को बाइज़्ज़त सहाफ़ी बने और बाइज़्ज़त सहाफ़ी बने। यहाँ ब्लैक मेलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी को खामखा थ्रेड ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, ताकि लोग आपको बुरी नज़र से ना देखें। जो नहीं मान गया सहाफ़ियों का कि ये लोग ब्लैक मेलर होते हैं, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और जो टाइम कम है मैं इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ। सबसे पहले तो यकीन जाने बड़ी खुशी हुई कि ये तहसील पर एक अरसे से इस चीज़ की कमी थी कि कोऑर्डिनेशन हो, बंदे मुख्तलिफ, जिस तरह इन्होंने कहा भी कि जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे हुए थे और अब एक यानी एक धागे में पुरोए गए। तो इसकी सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो रही है। ज़ैन भाई यहाँ पे माशाल्लाह बड़े अरसे से इनसे एक बड़े भाई का ताल्लुक़ है, ये बचपन से ही ताल्लुक़ है, तो ये इसी तरह से इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है यहाँ पे। बाकी मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि वकूलू कौलन सदीदा, सच के साथ खड़े हो जाइए, सच की बात कीजिए, हमें भी बताइए जहाँ पे हम गलत होते हैं। मेरा तो एक महदूद सा बतौर MS एक महदूद सा वो है हॉस्पिटल, उसमें जो किरदार है उसमें मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हमारी कोई गलतियाँ हो तो बेशक हमें बताइए आके, हम उसको इंशाल्लाह दुरुस्त करेंगे। और जो आप इंडिविजुअल कोई आपके मसाइल होते हैं मेरी सतह तक, तो मैं इंशाल्लाह उनको पूरी तरह से आपके साथ हूँ। बाकी शौकत साहब के साथ भी एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, तो आपको यहाँ कायद वेलकम करते हैं। AC साहब जो है हमारे 3-4 माह से यहाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं हर मामले में, और हॉस्पिटल के निज़ाम को भी बड़े अच्छे तरीके से ये हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे पास हेल्थ काउंसिल होती है जिसके ये चेयरमैन है, उसमें ये हमेशा से 3-4 महीने जब से मैं आया हूँ उन्हीं दिनों में ये भी यहाँ पे आ गए, तो बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चल रहा है। बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि देखें शोबे होते हैं, प्रोफेशनल जेलसी भी होती है और कुछ इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि ना एक पुल का किरदार अदा कर सकूँ। दो जो हमारे सहाफ़ी बरादरान हैं उनके जो मतलब दो मुख्तलिफ जो पार्टियाँ चल रही हैं, ताकि एक अच्छा वर्किंग माहौल हो, एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे हर किसी, हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में आपस में हमेशा मसाइल रहते हैं। तो ये एक ज़रूर मेरा बहैसियत छोटे भाई अपने ज़ैन भाई से भी, और हाजी साहब हमारे बहुत, हाजी साहब के साथ तो मेरा बचपन गुजरा हुआ है, इनकी दुकान में आना जाना खेलना। तो भाई साहब आपके चेयरमैन को मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, फिदा जानी हो गया, आसिफ हो गया, इन सब के साथ ताल्लुक। ये इधर आदम खान साहब बैठे हैं जनाब, ये सर मेरे स्कूल फेलो हैं, इकट्ठे पढ़ते थे हम। तो लुकमान साहब हमारे बहुत पुराने वो हैं, यूनुस साहब बैठे हैं, यूनुस साहब सर मेरे कज़न भी हैं। तो मेरा एक जज्बाती लगाव भी ज़ाहिर है अब बन गया है, खून का रिश्ता भी बन गया है इससे। तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह जो भी आपको हॉस्पिटल के इंडिविजुअल आपको मसला हो, कोई भी हो, पहले ये ज़रूर आके तहकीक कर ले कि क्या इशू क्या है, इतना ज़रूर है। उसके बाद जो है इंशाल्लाह आप हर किस्म के हम जो है पूरा ताउन बतौर MS मेरा साथ रहेगा, बतौर आसिफ वैसे ही मैं आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा से साथ हूँ। जाहिद भाई बैठे हैं यहाँ पे हमारे, इनके साथ बहुत ही पुराना ताल्लुक है और बचपन में इनके घर आना जाना और इनका हमारे घर आना जाना। तो मैं तो यहाँ इसी वजूद का ही हूँ, आप लोगों का ही हिस्सा हूँ। मेरे पास आइए, मैं इंशाल्लाह जो हॉस्पिटल के लेवल तक होगा उसमें इंशाल्लाह आपका भरपूर साथ दूंगा, जो खामियाँ होंगी उसको मिलजुल के दूर करेंगे। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू असाम साहब, डॉक्टर साहब सालों का माशाल्लाह बड़ी अच्छा लगा यहाँ पर आप लोगों ने इनवाइट किया और आप लोगों के ख्यालात का, चीज़ों का, आपकी पर्सनैलिटीज़ का, आपके पास एक्सपीरियंसेस का सुनकर देखकर और आपकी ट्रेनिंग, आपकी सारी चीज़ें देखकर बड़ी माशाल्लाह खुशी हुई है कि एक छोटे इलाके
तहसील जो कि एक छोटी लेवल पर है, नई तहसील बनी हुई है, 10 साल 15 साल पुरानी है, लेकिन वहाँ पे एक अच्छे तरीके से वहाँ पे सहाफत के लिए लोग काम कर रहे हैं। बड़ी इसमें खुशी हुई है पुराने लोगों को देखकर और फिर यंगस्टर्स को देख कर के वो भी अपने उस्तादों के नक्शे कदम पर चलने के लिए यहाँ पर तैयार होकर आए हैं और उनकी भी अपने सहाफत के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह की कमिटमेंट और उसी इरादे के साथ सहाफत में आएंगे जैसे कि उनके कराम वगैरह सारे इस तरह आएंगे। जहाँ तक सहाफ़ियों में ग्रुपिंग का ताल्लुक है तो ये तो जो ग्रुपिंग है ये पूरे दुनिया में हर जगह होती है, हर तहसील में होती है, हर मुल्क में होती है, हर इवन इंडिविजुअल भी फिर आगे भी फर्दर उनकी ग्रुपिंग होती है। लेकिन सहाफ़त का जिसे हम कहते हैं कि जो बेस्ट मॉडल है वो जेफरसोनियन जो मॉडल है कि आप एक्ट करती हैं एज अ काउंटर वेट टू गवर्नमेंट। कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि वो लोगों को सिंक्रोनाइज करती है, अपने इदारों को, अपने लोगों को, और इस बात की कोशिश करती है कि मुल्क को एक ख़ास समझ में लेके जाया जाए। लेकिन जाहिर है कि उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं। तो जो सबसे बेहतरीन सहाफ़त है वो यही है कि आप लोग उस चीज़ को, जैसा कि जैन साहब ने कहा कि और आपने भी कहा कि वो रहनुमाई करते हैं, वो उस चीज़ को जो कि गवर्नमेंट किसी एक और एंगल से देख रही होती है उसको वो एक नई अंदाज से उसको देखते हैं, एक नई डायरेक्शन वो देते हैं, एक नई सोच वो देते हैं कि इस मसले को देखने का एक और भी हल है। और यही वो जेफरसोनियन मॉडल है जर्नलिज्म का कि आप एक्ट करते हैं एज अ काउंटर वेट, आप गवर्नमेंट को, आप इदारों को, आप डिसीजन मेकर्स को एक नई समझ जो है वो भी दिखाते हैं कि इस मामले को देखने की एक और डायरेक्शन है। तो बड़ी खुशी हुई आप लोग सारे लोगों से मिलकर। और जैन साहब मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे जाहिर है कि आमतौर पर सारी तहसीलों में प्रेस क्लब्स बने होते हैं, उनका बाकायदा एक फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो तहसील कायदाबाद के हवाले से जैन साहब ने मुझे कहा है कि वो इंटरेस्टेड हैं कि जो पुराना हमारा ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स होता था वहाँ पर, तो अभी उसके लिए कोई हमारी बातचीत चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर एक कमरा जो है वो आप लोगों के लिए वहाँ पर जो है तो इंशाल्लाह आप लोगों से सारों से रब्ता रहेगी। बड़ी खुशी हुई मुल्क। थैंक यू फॉर आप सब लोगों और उन्होंने का स्पेशल तौर पर मैं अपने साहबजादे जोड़े ने उन्होंने की नुमाइंदगी करन दे चौधरी मोहम्मद हफीज की और कोई दे रही लो जी सब अचानक से ठीक ठीक